सुप्रभात दर्शक बंधु आज अक्टोबर 3 तारिख शुक्रवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। पुलिस एसआई परीक्षा जालियाती मामला कोर्ट चालाण हेले 117 जन। पुलिस एसआई परीक्षा जालियाती मामला रे 117 जन को कोर्ट चालाण करा जायछि। गिरफ 117 जन को जामिन नामंजूर हेबारु जेल पठाई दिया जायथिबा जणा पड़छि। आहुरी 9 दलाल को अज्ञात स्थान में अटक रखी पचराउचरा करुछि पुलिस। तेबे रिमांड संपर्क में कहीं मुह खोली नाहंती। तेबे पुरी, कटक, केन्द्रापड़ा, गंजाम, बालेश्वर, खोर्धा, ढेंकानाल, नयागढ़ भली 30 जिलार परीक्षार्थी एही मामला रे छंदी होइछंती। गिरफ अभियुक्तों मध्य 114 जन परीक्षार्थी थिबा बेले 3 जन दलाल जेल जाइछंती। सेमानक निकटरू 120 रु अधिक मोबाइल, आधार कार्ड, सैंपल प्रश्नपत्र, बायोडाटा और आहुरी अनेक किछि गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र पुलिस जबत करिछि। तेबे बुधवार दिन तमाम सेमानकु जेरा करा जायतिला बेले केही मुह खोली नथबा जणा पड़छि। सारा ओडिशा को वर्षा भय, पुरी जगतसिंहपुर को रेड वार्निंग। पश्चिम केन्द्र बंगोपसागर में सृष्टि होइतिबा लघुचाप अवपात रूप नहीं सारिथिबा बेले यह अधिकरू अधिक घनीभूत होई गभीर अवपातर रूप नेउछि। विशाखापट्टनम ठारू 300 किलोमीटर और गोपालपुर ठारू 320 किलोमीटर दूर में रही समुद्र में बल गोटाई आगकू बढ़ु चलुछि अवपात। यह आज राति किंबा काली सकाळे ओडिशा और आंध्र प्रदेश उपकूल अतिक्रम करिबो। पारादीप रु गोपालपुर मध्य अतिक्रम करिवार अधिक संभावना रही। संभाव्य गभीर अवपात प्रभाव रे राज्यर बड़ वर्षा एवं पवनर प्रभावर संभावना रही। एथिपाई पाणीपाग विभाग पक्षर विभिन्न जिला को सतर्क सूचना जारी करा जायछि। जगतसिंहपुर और पुरी रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा ने रेड अलर्ट जारी करा जायथिबा बेले उत्तर उपकूल रे 14 जिला को ऑरेंज अलर्ट सह 9 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। तेबे आज सकाळ जाए प्रबल वर्षा बार संभावना रही। गांधी नीति आदर्शर कथा कहते राजनैतिक दल किंतु प्रतिश्रुति रे सीमित गांधी निशामुक्त नारा। गांधी जयंती अवसर में तांको नीति आदर्श रे चलवाकू आह्वान दिया जायथिला किंतु निशामुक्ति पाई गांधी देइथिबा नारा केवल प्रतिश्रुति रे रहि जायछि। राज्य रे काया मेलाई चलीछि निशा और माफिया। आउ अबाट को चलीगले युवपीढ़ी हाथ पाहांतारे मद, ब्राउन सुगार, गंजेई मिलुथिबारु छात्रावस्थारू पिला कुपथगामी होउछंती। सामान्य कथारे हिताहित ज्ञान बोली अपराध घटाउछंती जहा फलरे उजुड़ी जाउछि अनेक परिवार। 5 वर्ष रे 2 गुणित होइछि निशाड़ीक संख्या। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालयर रिपोर्ट एवं चिंताजनक कारण गत वर्ष निशा निवारण केन्द्र रे भर्ती होइथिले 48,306 युवक। तेबे 2020 रे 24,497 जन युवक भर्ती होइथिले। ओडिशा को निशामुक्त करबा पई दीर्घ वर्ष दाबी होई आसुछि किंतु एपर्यंत ओडिशा रे एहा संभव होई पारनी। तेबे ओडिशा रे सरकार बदलिबा परे निशा द्रव्य कारबार नियंत्रण को आसिछि बोली कहिसंती अबकारी मंत्री। प्रतिदिन धरा हेउछि पुला पुला निशा द्रव्य। जबत हेउछि गंजेई, मद, ब्राउन सुगार सांगकू कोटी कोटी टंका मूल्यर निशा द्रव्य। तेबे निशा जोगु केवल सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होनी बरं आर्थिक अवस्था मध्य प्रभावित होउछि। दारिद्र्यर अंधकार भितर को ठेली होई जाउछि परिवार। तेणु एबे प्रश्न उठुछि केबे सफल हेबो गांधीଙ୍କ निशामुक्त स्वप्न। कांग्रेस रो पदयात्रा आरंभ। मालकानगिरी रु मयूरभंज जाए चलिबो कांग्रेस। गांधी जयंती आरंभ है कांग्रेस रो नुआ संकल्प। गांधी पथे ओडिशा पदयात्रा जरिया बीजेपी सरकार विरोध में लड़ाकू अंटा भिड़ी दल। पीसीसी सभापति भक्तचरण दास नेतृत्व में ओडिशार शेष सीमा मोटू मुगी पॉइंट रु डबल इंजिन सरकार विरोध में युद्धं देही डाकरा देछि दल। वर्ष तमाम राज्यर विभिन्न अंचल में 6000 किलोमीटर जाए पदयात्रा करेंगे कांग्रेस कर्मी और नेता। ओडिशा रे नारी न्याय, बेरोजगारी, चाषी समस्या और नागरिकों अधिकार पर बीजेपी सरकार विरोध में लड़ाई को जोरदार करिबो दल कहिछि। तेबे दिन को 20 किलोमीटर पदयात्रा करी उपांतर उपकूल जाए बीजेपी सरकार कुशासन लोकों सामना रे रखिबो कांग्रेस। अनेबटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन में बीजेपी आरंभ करितबा सेवा पक्षर शेष दिन होइछि। विभिन्न कार्यक्रम जरिया लोकों पाखरे सरकार सफलता को पहुंचाई दल। यासह कांग्रेस पदयात्रा को नहीं कटाक्ष करिसेंती बीजेपी सभापति मनमोहन सामल। कहते कांग्रेस पदयात्रा रे प्रभाव आदौ पड़िबो नहीं। ओडिशावासी अच्छी बीजेपी आसंता 9 तारिख में ग्राउंड को ओह्लाइब बीजेडी। जनसंपर्क पदयात्रा करी बीजेडी सरकार समय सफलता और बीजेपी सरकार विफलता लोकों सामना रे रखिबो दल। जाकु नहीं वर्तमान विभिन्न मलरे एबे चर्चा, आलोचना, पर्यालोचना जोर धरिछि।
खड़गेଙ୍କ हृदय अस्त्रोपचार लगिला पेसमेकर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार दिन बेंगलुरु एक घरोई हस्पिटाल रे सफल पेसमेकर प्रत्यारोपण करा जायथिला। तांको परिवार पक्षरु निश्चित करा जायछि जे से अक्टोबर 3 तारिख अर्थात आज काम रे जोग देबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य खड़गेଙ୍କ सह टेलीफोन रे कथा होई तांको आशु आरोग्य कामना करथिले। प्रधानमंत्री मोदी इंस्टाग्राम रे एक पोस्ट शेयर करी एही सूचना दैछन्ती। तेबे खड़गेଙ୍କ पुओ एवं कर्णाटकर ग्रामीण विकास सूचना प्रजुक्ति एवं बायोटेक्नोलोजी मंत्री प्रियंका खड़गे एही संपर्क रे एक गणमाध्यम विवृत्ति जारी करछन्ती। सोशल मीडिया रे मंत्री कहछन्ती जे खड़गेଙ୍କ पेसमेकर प्रत्यारोपण प्रक्रिया सकाळे समाप्त होछि। यह एक छोट एवं सरल प्रक्रिया थिला एवं प्रक्रिया परे तांको अवस्था स्थिर रछि। से अक्टोबर 3 तारिख अर्थात आज पुणी थरे काम आरंभ करिवे एवं तांकर समस्त निर्धारित कार्यक्रम रे जोग देबे बोली आशा करा जाउछि। तेबे समस्तଙ୍କ चिंता समर्थन और स्नेह पई आमे कृतज्ञ। महंगा हैला आधार अपडेट। आपणक आधार कार्ड अपडेट करबा एबे आपणक पॉकेट उपरे बोझ होई पारे। भारतीय अनन्य परिचय प्राधिकरण बा UIDAI आधार संबंधी सेवा पई शुल्क वृद्धि घोषणा करिछि। एही नूतन शुल्क 1 अक्टोबर 2025 रु लागू होइछि एवं 30 सेप्टेम्बर 2028 पर्यंत वैध रहइबो। या परे परवर्ती देयहार 1 अक्टोबर 2028 रु 30 सेप्टेम्बर 2031 पर्यंत लागू हेबो। पूर्वरु 50 टंका किंबा 100 टंका मूल्यर सेवा पई UIDAI वर्तमान यथाक्रमे 75 टंका एवं 125 टंका शुल्क आदाय करिबो। या व्यतीत परवर्ती चक्र अर्थात 2028 रु एहार आउरी वृद्धि पाइबो। तेबे पूर्वरु जो जनसंख्यागत सूचना अपडेट पई 50 टंका खर्च होउथिला ताहा एबे 75 टंका खर्च हेबो। एथिरे नाम ठिकाना मोबाइल नंबर एवं जन्म तारीख भली सूचना अपडेट करबा अंतर्भुक्त। सेपरि बायोमेट्रिक अपडेट जेपरि कि फिंगरप्रिंट आइरिस किंबा फोटो जहाँ पूर्वरु 100 टंका खर्च होउथिला ताहा एबे 125 टंका खर्च हेबो। एही परिवर्तन 2025 रु 2028 मध्य रे कार्यकारी हेबो किंतु एही सेवा गुडीक पई 2028 रे नुआ दर घोषणा हेबो। बरेली हिंसा ठप हैला इंटरनेट सेवा 4 जिल्ला रे हाई अलर्ट। बरेली रे गत शुक्रवार प्रार्थना परे आई लव मोहम्मद अभियान को समर्थन करी विक्षोभकारी और पुलिस मध्य हिंसात्मक संघर्ष होइथिला। एही हिंसात्मक संघर्षर मास्टरमाइंड थिबा अभियोग रे स्थानीय मौलाना तथा इत्तेहाद ए मिल्लत परिषदर मुख्य तरीक रजा खान को पुलिस गिरफ्त करिछि। हिंसात्मक संघर्ष परिस्थिति समय दशहरा उत्सव को दृष्टि रखी बरेली डिविजन रो 4टी जिले में कड़ा सुरक्षा व्यवस्था जारी करा जायछि। संवेदनशील स्थान रे पुलिस पीएससी एवं आरपीएफ कर्मचारी को नियोजित करा जायछि। सेपरि ड्रोन माध्यम रे बरेलीर प्रतिटी कोण अनुकोण उपरे नजर रखा जायछि। एथि सहित अक्टोबर 2 तारिख गुरुवार अपराह्न 3टारू इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया जायछि। एही निषेध आगामी शनिवार पर्यंत जारी रहइबो बोली जणा पड़िछि। पूर्वरु 48 घंटा पई इंटरनेट बंद करा जायथिबा अधिकारी मानकर सूत्ररु प्रकाश पाइछि। डिजिटल कमिशन भूपेंद्र एस चौधरी कहचंती जे बरेली रे संप्रति घटितबा हिंसा परे दशहरा उत्सव को दृष्टि रखी बरेली शाहजहानपुर पीलीभीत एवं बदायूं जिला पई हाई अलर्ट जारी करा जायछि। रामलीला दुर्गा पूजा मेला एवं रावण दहन समारोह भली जनगहलीपूर्ण कार्यक्रम समय सजग रहबा पई पुलिस अधिकारी को स्वतंत्र निर्देश दिया जायछि। कांतारा आसिला हॉल को ओडिया फिल्म हटिला। मुख्यमंत्री को एही अपील कले अनुभव। साउथ फिल्म हिंदी रे डबिंग होई ओडिशा आसिला आ ओडिया फिल्म को हॉल रु हटाई देले हॉल मालिक। आ याकु नै मुख्यमंत्री मोहन माझी को अपील कले ओडिया सुपरस्टार तथा फिल्म चारिधाम रो मुख्य अभिनेता अनुभव महांती। अनुभव मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को अपील करी लेखिचंती जे एही दशहरा रे ओडिया सिनेमा एहार सबठारु खराब समय को मुकाबिला करिछि। जेतेबेले हाउसफुल चलीथिबा ओडिया सिनेमा को हटाई दिया जाई अन्य भाषार फिल्म और हिंदी फिल्म को प्राथमिकता दिया जाउछि। अन्य भाषार फिल्म गुड़िक किभली प्रदर्शित करा जाय परिबो सेथिपई ओडिया फिल्म को हॉल रु हटाई दिया जाउछि। एहा ओडिशार निजस्व कला संस्कृति और लोकंक प्रति अन्याय बोली अनुभव उल्लेख करछंती। तेबे अनुभव मुख्यमंत्री निकट रे अपील करछंती जे आपण ओडिया सिनेमा सह छिड़ा हुंतु और आम ओडिया फिल्म किभली सिनेमा हॉल रे समान स्थान पाइब ताहा प्रति गुरुत्व दियंतु। तेबे वास्तव में अनुभव अपील पछरे भी सत्यता रही। जदि आम राजधानी भुवनेश्वर प्रमुख हॉल मानक सिनेमा तालिका उपरे नजर पकाइबा तेबे देखा मिली जे अनुभव फिल्म पाई सिनेमा हॉल रे 2 ରୁ 3ଟି स्लॉट थिबा बेले पूजा माहौल रे मुक्तिलाभ करथिबा चैलेंज पे गोटिए लेखाएं स्लॉट दिया जायछि। अनेबडे हिंदी भाषा रे डबिंग होइथिबा फिल्म कांतारा पे 10 ରୁ ଅଧିକ स्लॉट रही।
ଦେବଗଡ଼ ପରେ ଅନୁଗୁଳରେ ମହାବଳ ବାଘର ପାଦ ଚିହ୍ନ। ଦେବଗଡ଼ ପରେ ଏବେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବନାଞ୍ଚଳରେ ମହାବଳ ବାଘର ପାଦଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ପାଦଚିହ୍ନ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଓ ପାଟକୁଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାଦଚିହ୍ନକୁ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଛାନବିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ପାଦଚିହ୍ନ ମହାବଳ ବାଘର ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଦେବଗଡ଼ ବନାଞ୍ଚଳ ବାଘଘର ନିକଟରେ ବାଘ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଙ୍ଗଳବାର ଛେଣ୍ଡିପଦା ବନାଞ୍ଚଳର କଙ୍ଗାରୁପାଳ ଗାଁ ନିକଟ ଦେଇ ଏକ ମହାବଳ ବାଘ ଗୌନାଳ ପାରି ହୋଇ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ପାଦଚିହ୍ନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବାଘ ପାଦଚିହ୍ନର ଫଟୋ ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେବା ପରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥିବା ପାଦଚିହ୍ନକୁ ଲିଭାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ବାଘଟି କଙ୍କୁରପାଳ ଗାଁ ଦେଇ ନାଳ ପାର ହୋଇ ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଥିବା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସିଚିସ୍ମାତା ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଡରାଇଲା ଆମେରିକାର ଆକଳନ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବାତ୍ୟା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବାତ୍ୟା। ଏନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଆମେରିକାର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ କରିଛି ଯେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ JTWC ଏନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି, ଯାହା ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୂଚିତ କରୁଛି। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେଉଛି। ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହେବ। ବିଶାଖାପାଟଣାଠାରୁ 300 କିଲୋମିଟର ଓ ଗୋପାଳପୁରଠାରୁ 320 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହି ସମୁଦ୍ରରେ ବଳ ଗୋଟାଇ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଅବପାତ। ତେବେ ଆଜି ରାତି କିମ୍ବା କାଲି ସକାଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ପାରାଦୀପରୁ ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ କାଲି ସକାଳ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନର ପ୍ରଭାବର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କଲମ୍ବିଆରେ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ରାହୁଲ। ଚୀନ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କହିଲେ ଏପରି କିଛି। ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଲମ୍ବିଆରେ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଚୀନ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଦମନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। କଲମ୍ବିଆର EIA ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏପରି କିଛି କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଭାରତରେ ଅନେକ ଧର୍ମ, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଭାଷା ଅଛି। ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଚୀନ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଯେ ଏ ସରକାରରେ ଭାରତ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ବେଶ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି, ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲା ବିଜେଡି। ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି, ବଡ଼ ସ୍କାମ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ବିଜେଡି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଦଳ କହିଲା ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ଆଗରୁ କେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପରି ହୋଇନଥିଲା। ଏହା 200 କୋଟିର ସ୍କାମ୍ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ଏହାର ପାଲଟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଶାସନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନକଲି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ଆଗ ବିଜେଡି ଦେଉ। ତେଣୁ ଗପ କହିବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ବେଶ ସରଗରମ ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ନିଆରା ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଜେ ରକ୍ତ ଦେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେବାକୁ କହିଲେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଆଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶିବିରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ନିଜେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ରକ୍ତଦାନ ଜୀବନ ଦାନ। ସମାଜର ହିତ ଓ ଅନ୍ୟର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ରକ୍ତଦାନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ପରିବାର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିଲା। ଦେଶର 23,000ରୁ ଅଧିକ ଆୟୁଷ୍ମାନ ସବ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍କ୍ରିନିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା
से कहिथिले। तेबे स्वेच्छाकृत रक्तदान शिविर प्राय 20 यूनिट रक्त संग्रह करा जायथिला। समस्त रक्तदातांको बलांगीर ब्लड बैंक तरफ एक ट्रॉफी प्रदान करा जायथिला। तेबे स्थानीय भारप्राप्त चिकित्सा अधिकारी शेखर लाल प्रधान को समेत ब्लड बैंक यूनिट अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थिले। सुना किनिबाकू जाउछंती कि जानतु दशहरा रे केते अछि सुना दर। शारदीय नवरात्रीर शेष दिन अर्थात दशहरा सरिछि। तेबे दशहरा महा धूमधाम रे पालन करुछि देश। एपरी परिस्थिति रे सुना और रूपार मूल्य रे बड़ परिवर्तन देखा मिली। देशर राजधानी दिल्ली, जयपुर, नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद भली उत्तर भारतर सहर गुड़िक 24 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा 1,15,920 टंकार कारबार हेउछि, जोंठारे रूपार मूल्य प्रति किलोग्राम 1,61,000 टंकार कारबार हेउछि। तेबे इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA वेबसाइट अनुसार गुरुवार सकाळे सुना एवं रूपार मूल्य सामान्य वृद्धि पाइछि। भुवनेश्वर में 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,18,960 टंका रहितबा बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,08,800 टंकार पहुंची। जातीय शिक्षानीति अनुसार प्रथम थर बाल बाटिका को मिलिला अनुमोदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट बैठक में ओडिशा समेत देशर बेसामरिक क्षेत्र में 57टी नूतन केंद्रीय विद्यालय खोलिबा प्रस्ताव को अनुमोदन मिली। एही प्रस्ताव में ओडिशार 6टी स्थान में नूतन केंद्रीय विद्यालय खोलिबा पई मंजूरी दिया जायथिबारु प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद जणाइछंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तेबे से कहचंती जे नूतन विद्यालय गुड़िक प्रतिष्ठा हेबाकु थिबा अंचल में छात्र छात्रीक शिक्षागत योग्यता पूरण करिबारे एक बड़ पदक्षेप हेबो। एही 57टी नूतन केंद्रीय विद्यालय स्थापन पर मोट 5,862.55 कोटी टंका खर्च होबार आकलन करा जायछि। केंद्रीय विद्यालय स्थापना पर पुंजीगत व्यय 2,585.52 कोटी टंका थिबा बेले विद्यालयर परिचालना पर 3,277.03 कोटी टंका खर्च हेबो। तेबे जातीय शिक्षा नीतिर परामर्श अनुसार ओडिशा समेत समग्र देश में उत्तम गुणात्मक मानर शिक्षा प्रदान करने लक्ष्य रे एही नुआ विद्यालय मंजूरी प्रदान करा जायछि। तेबे शिक्षार विकास और छात्र छात्री मानक उज्जवल भविष्य गठन करने दिगरे एही निर्णय नैथिबारु प्रधानमंत्री को श्री प्रधान कृतज्ञता जणाइछंती। तेबे ओडिशार 6टी स्थान में नूतन केंद्रीय विद्यालय खोलिबा पे मंजूरी दिया जायथिबारु प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद जणाइछंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। आक्रमण करने साहस कले पाकिस्तान रो इतिहास भूगोल बदल जिवो कहले राजनाथ सिंह। विजयादशमी अवसर में भारतर प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुणी थरे पाकिस्तान को चेतावनी देछंती। से कहचंती जे ऑपरेशन सिंदूर समय पाकिस्तान भारतर प्रतिरक्षा व्यवस्था भीतर को प्रवेश करने को प्रयास करता एवं आमर सेना यार उचित जवाब देथिला। जदि पाकिस्तान सर्क क्रिक अंचल में कौन आक्रमणात्मक कार्य करने को साहस करे तेबे यार भूगोल बदलाई दियाजिवो। विजयादशमी अवसर में प्रतिरक्षा मंत्री गुजरात कच्छ में शस्त्र पूजा उत्सव में अंशग्रहण करथिले। पूजा सरिबा परे भारतीय सैनिक मानू संबोधित करी से कहते जे ऑपरेशन सिंदूर समय पाकिस्तान लेहर रु आरंभ करी सर्क क्रिक अंचल पर्यंत भारतर प्रतिरक्षा व्यवस्था रे प्रवेश करने को विफल प्रयास करथिला। स्वाधीनतार 78 वर्ष पर मध्य सर्क क्रिक अंचल में सीमा विवाद उग्र रूप नेउछि। भारत यहाकू आलोचना माध्यम रे समाधान करने को अनेक प्रयास करिछि, किंतु पाकिस्तान उद्देश्य रे त्रुटि रही आसुछि। तबे पाकिस्तान सेना जो भली भाबरे सर्क क्रिक संलग्न अंचल रे तार सामरिक भित्तिभूमि को विस्तार करिछि ताहा तार उद्देश्य कौन ताहा स्पष्ट करछि। तेबे भारतीय सेना एवं बीएसएफ मिलित भाव में यह सतर्कतार सहित भारतर सीमा को सुरक्षा देउछन्ति। बढ़िजिव ट्रम्प को टेंशन, भारत आसुछन्ति पुतिन। रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डिसेम्बर 5-6 भारत गस्तरे आसिबो बोली आशा करा जाउछि। से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साक्षात करिबो बोली सूचना रछि। दुई नेतांक मध्यरे एही शिखर बैठक एपरि एक समय हेउछि जेतेबेले अमेरिका रूस ठारू तेल किणवा पई भारत उपरे कड़ा टारिफ लगाइछि। ए उच्चस्तरीय गस्त प्रथमे अगस्त रे जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल मस्को गस्त करिबा समय घोषणा करा जायतिला। तथापि सेही समय तारीख स्थिर होई नथिला परे चीन रे संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन समय पुतिन एवं प्रधानमंत्री मोदी गोटे कार रे जाइथिबा बेले प्राय 1 घंटा धरी बैठक करथिले। पुतिन को भारत गस्त एपरि समय हेउछि जेतेबेले रूस सहित वाणिज्य को नै भारत एवं अमेरिका मध्य उत्तेजना वृद्धि पाइछि। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारतीय सामग्री उपरे 50% शुल्क लागू करिसेंति। से दाबी करिसेंति जे एही पदक्षेप यूक्रेन युद्ध समाप्त करिबा पई रूस उपरे चाप पकाइबा पई उद्दिष्ट। चारिएडे भीषण वर्षा, गजपति मोहनारे धसिला माटी।
ମୋହନାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଗଜପତି ମୋହନାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକର ପାପାଏଜୁ ଗାଁ ନିକଟ ଘାଟିର ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିଛି। ଫଳରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଗାଁକୁ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ରାସ୍ତା ସଫା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ପବନ ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗିଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ମଞ୍ଚ କଟକ ଶଙ୍କରପୁର ବାଦାମବାଡ଼ି ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଞ୍ଚ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତେବେ ମେଲୋଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ଫଳରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭେଜିପୁଟ ଗାଁ ସୁମଣ୍ଡଳକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର କହ୍ନେଇପୁର ନିକଟରେ ଏକ ବିରାଟ ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 2000 ଟଙ୍କା ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ ଚାଷୀ। ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସି ସାରିଛି। ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ମିଳିଥିବା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିପାରେ 2000 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 6000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି 2000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଆସିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଟଙ୍କାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏବେ ହିଁ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଖୋଲି ଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରାର ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେଭଳି 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ। ଏକାଥରେ 20,000 ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ଜାରି ହେଲା 100 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ବା RSSର 100ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 100 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଏକ ଡାକ ଟିକେଟ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଲ୍ଲୀର ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଭୟ କଏନ୍ ଏବଂ ଡାକ ଟିକେଟ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଡାକ ଟିକେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଧାତୁ ଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ ବରଂ ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ସେବାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତରେ କେତେ ମୁଦ୍ରା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ 50 ପଇସାରୁ 20 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 1 ଟଙ୍କା, 2 ଟଙ୍କା, 5 ଟଙ୍କା ଏବଂ 10 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ବଜାରରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାରବାରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତେବେ 20 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଦ୍ରା ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ତେବେ 50 ପଇସା ମୁଦ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରଳ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଇନଗତ ଭାବେ ବୈଧ ରହିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ବଦଳିଗଲା ଦେଶର ଅନେକ ନିୟମ, ଆସିଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ବଦଳିଲା ନିୟମ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା ଅନେକ ନିୟମ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ୱାଲେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତେବେ ମାସ ଆରମ୍ଭ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍, UPI, ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ PF ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସଚେତନ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ନ କଲେ କ୍ଷତି ଆପଣ ହିଁ ସହିବେ। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରୁ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଖୋଲିବାର ପ୍ରଥମ 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସଂରକ୍ଷିତ ସାଧାରଣ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର ଆଧାରିତ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲାଭ ପ୍ରକୃତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେହିପରି ଦେଶରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡରରେ ମୂଲ୍ୟ 16 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ କୋଲକାତାରୁ ଚେନ୍ନାଇ
पर्यंत एलपीजी मूल्य वृद्धि କରିଛନ୍ତି। କିଛି ସହରରେ 15 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ସହରରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 16 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେପରି ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏନପିସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ସକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର 1, 2025 ଠାରୁ ହଟିଯିବ। ତେବେ 5ଟି ନିୟମରେ ହୋଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍, ୟୁପିଆଇ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଓ ଏଲପିଜି ନିୟମ ବଦଳି ଯାଇଛି। ୟୁପିଆଇ କାରବାର ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ମାଗିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ଏବଂ ଫିକ୍ସିଂକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସେପରି ଆଇଆରସିଟିସି ମାଧ୍ୟମରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। ଓଟିପି ଆଧାରିତ ଡେଲିଭରି, ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ସେପରି ଛାତ୍ରମାନେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟରେ 10% ରିହାତି ପାଇବେ। ଜାତୀୟ ପେନ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ବା ଏନପିଏସ୍ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏକ ପ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ପିଆରଏଏନ୍ ଅଧୀନରେ ଏକାଧିକ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 16 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ 14 କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।